केते 270 थिबो ना 270 2,20,000 टका आस्किंग अछि आपण माने आसंतु अंडर 2 लाख भीतर मोय गाड़ी करेकी दे अंडर 2 लाख रे माइलेज 27 हां 27 रु यदि कम पाइबे गाड़ी आनी देई देई मते जीवे दे देई पळे 27 माइलेज मु निजे मापी जीवे पूरा कॉन्फिडेंस सहकारे कहू को स्कूल रहू किबा को ऑफिस रहू किबा को कंपनी हमरे लगाउ चाहू त आराम से नै कि जीवे भाई 9,70,000 टाका इनोवा भलिया गाड़ी कोन प्रियंका मोटर आसीए माने पेपर आ गाड़ी कंडीशन दीटा को बेस्ट पाइबे आ जहा पांत न पाइबे ना 50,000 टका रे भी आपण चाहिले ओडी नंबर गाड़ी बाइक प्राइस रे खंडे नै कि जीवे ता को भली भाबर गाड़ी खाली मेंटेन हे कि गाड़ी आसुची हम पर थुआ काम माने गैरेज जाउनी आपण माने आसीबे देखिबे भाई एटा अछि सेटा अछि छोटो मोटो काम करे कि दउ जहा भी कलेक्शन अछि हम पर 2-3टा कलेक्शन अछि आपण ऑप्शन वाइज नै परिबे डीजल पेट्रोल 5 सीटर 7 सीटर सब एट मात्र 40,000 टका डाउन पेमेंट धरि के हम दे देबा ना कि माने टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम बैक कैमरा सब लागी इनोवा गाड़ी जेमते देखिबे नंबर मते सेमिति जबरदस्त देखिबे 4646 50,000 टका रे भी आपण चाहिले ओडी नंबर गाड़ी बाइक प्राइस रे खंडे नै कि जीवे ता टोयोटा होलिया कंपनी नै कि फाइनेंस होबो त फाइनेंस इजी हे जिवो सेही आपण 80,000 टका डाउन पेमेंट 80,000 टका नै कि 80,000 टका देबे रेस्ट अमाउंट फाइनेंस करिए जय जगन्नाथ दोस्तों मु वाला जना हाक मो आपण मानको बहुत बहुत स्वागत करछि मोर यूट्यूब चैनल ओडिसा कार सो फ्रेंड मु आसी पहुंचे हमर प्रियंका मोटर्स रे आ प्रियंका मोटर्स रे भाई सब दिन भले आज का कलेक्शन मध्ये पूरा धमाका रहिछि सब डिटेल तो देबा आज हम पाखर भाई अछन वेलकम करबा नमस्कार भाई भाई भलो छथि बहुत बढ़िया आज्ञा भाई आ जदी कहबा कोन कोन सब कलेक्शन वर्तमान तो बहुत सारा कलेक्शन अछि आपनर 35 रु 40 बगिया स्टॉक अछि आपनर डिमांडिंग कलेक्शन आपन स्कॉर्पियो S11 पाइबे इर्टिगा पाइबे इनोवा पाइबे इको पाइबे बोलेरो 9 सीटर डीजीआर पूरा सब वेराइटी रो कलेक्शन माने लोट नै माने 2 लाख रु स्टार्ट हे कि 16 लाख 17 लाख पर्यंत आज हम गाड़ी देखिबा ना कि माने सब वेराइटी रो सब बजट रो देखिबा तो सब देखिया पय हेल भाई आसे पड़ियो समस्त तो जानि गले फिर भी कहि दबा केमिति कोन जदी हाईटेक छकरू पुरी आडू आछुंती 300 रु 400 मीटर आसला पर राइट साइड रे पाइबे जदी आपण पुरी साइड रे आछुंती पांडरा छक पड़िबो पांडरा छक क्रॉस कला पर लेफ्ट साइड रे प्रथम शोरूम 100 रु 150 मीटर आसला पर प्रथम शोरूम प्रियंका मोटर आपण माने पाइ दिबे नै कि माने भाई पूरा इजी लोकेशन आसिया पर कोन से मते असुविधा हबनी जदी भी न जानि पछ भाई का नंबर फ्लैश होची कॉल करी विजिट मते करि परिबे तो जदी आज हम कहया भाई प्रथमे भाई मानकर डिमांडेबल गाड़ी 7 सीटर गाड़ी आज हम स्टार्ट 7 सीटर देखुनते 8 लाइन लागि तीनटा ता पछरे अछि बहुत सारा 7 सीटर अछि देखिबा तो सब देखिबा देखिया पहले प्रथमे आपण मानकर मोस्ट डिमांडेबल गाड़ी भाई इनोवा गाड़ी जेमते देखिबे नंबर मध्ये सेमिति जबरदस्त देखिबे 4646 केबेगा इनोवा रे प्रोफेसर को गाड़ी थिला 2014 रो रनिंग आपनकर 55,000 किलोमीटर भीतर करिछि गाड़ी इंटीरियर एक्सटीरियर सिंगल स्क्रैच कोडी गाड़ी रे पाइबेनी चारटा जाको टायर नुवा पाइबे गाड़ी रो आस्किंग प्राइस एटा हम रखिछु 6,70,000 तापर भी नेगोशिएशन कराई दियाबो बढ़िया नेगोशिएशन कराई दियाबो भलो आगे तो माने भाई 6,70,000 टाका इनोवा भलिया गाड़ी भाई जदी हम कहबे ये कोन फाइनेंस हे परियो आराम से फाइनेंस हे जो मात्र सेही 1.5 लाख रु 2 लाख टका डाउन पेमेंट धरि के केते वर्ष पय हबो सेही 4 वर्ष पय 4 वर्ष पय 3 वर्ष 4 वर्ष पय हे जीव ना कि माने 1.5 लाख रु 2 लाख आनिबे गोटे इनोवा भलिया गाड़ी नेबे किंतु गोटे भाई 5 सीटर प्राइस रे नै कि जिवे ठीक अछि तापरे पुणी देखिबा आउ गोटे गाड़ी भाई आंबाखा रह जाईछि एर्टिगा रह जाईछि एर्टिगा 7 सीटर न्यू फेसलिफ्ट वाला केबे का रहिछि भाई एटा 2023 लास्ट रो 24 रो कहले चले आ मासे केते दिन हेतले 24 रह जायतांता आज्ञा फास्ट ओनर गाड़ी पाइबा एर्टिगा रो स्मार्ट हाइब्रिड मॉडल पाइबा स्मार्ट हाइब्रिड रे माइलेज आपण भलो पाइ जिवे आपण 18 19 बगिया माइलेज पाइबे फीचर रे चारटा जाको पावर विंडो प्रोजेक्टर हेडलैम्प फॉग लाइट सब किछि फीचर लोडेड पाइबे 9,75,000 टका गाड़ी आस्किंग प्राइस अछि तापर भी बढ़िया नेगोशिएशन कराई दिया हे जीव ना कि 9,75,000 रखाइछि को माने एटा को VXI भाई एटा VXI रो स्मार्ट हाइब्रिड माने आराम से 18 19 माइलेज मध्ये पाइबे आ रनिंग केमनी कोन अछि रनिंग आपनकर सेही 56,000 रु 57,000 भीतर ऑन स्टेपिन भी एथरे पाइबे ऑन स्टेपिन नै कि ऑन स्टेपिन सहित भाई आपण माने देखुचंदी सेही डाउन पेमेंट 1.5 रु 2 हे जीव ना कि ताडू कम पैसा गाड़ी अछि ताडू कम देखंतु 8,75,000 2020 रो ए भी से 7 सीटर पाइबे एटार VXI मॉडल गाड़ी आस्किंग प्राइस 8,75,000 तापर भी किछि नेगोशिएशन कराई दियाबो आ चारटा जाको टायर देखुते पूरा नुवा कंडीशन में पाइबे आज्ञा गोटे सिंगल स्क्रैच कोड गाड़ी रे पाइबे पूरा स्क्रैचलेस कंडीशन में पाइबे पूरा स्क्रैचलेस सहित भाई ओरिजिनल कलर सहित गाड़ी भी मेंटेन पाउछन इंटीरियर टू नै कि एक्सटीरियर भाई टोटली पूरा अपडेटेड कंडीशन रे ही रहिछि याकु भी डाउन पेमेंट सेही 1.5 रु 2 आनिबे आराम से भाई इनोवा गाड़ी नेबे 5 सीटर प्राइस रे नेबे आ एटिका 2 टा आपण मान पय अछि सेही 1.5 रु 2 आनिबे नै कि जिबे तापरे पुणी देखिबा बोलेरो देखिया टिके सीट अधिक करदा अधिक देखिबा 9 सीटर ए गाड़ीटा फाइनल हे जाईछि काली डिलीवरी होबो एटा 2018 रो थिला आपण मानो पय आहुरी भी अछि बोलेरो 9 सीटर आपण माने देखिबा ए गाड़ीटा फाइनल हे जाईछि काली डिलीवरी होबो ठीक अछि
ଯଦି ବି ମାନେ ଦରକାର ଅଛି ଟେନସନ ନିଅନ୍ତୁନି, ଆହୁରି ଗାଡି ଅଛି, ଭିଡିଓ ସହିତ ଖାଲି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରୁହନ୍ତୁ। ତାପରେ ପୁଣି ଦେଖିବା ଭାଇ ମାନେ ଆମ ପାଖରେ ଇକୋ ରହିଛି, ତ ଏଇଟା ଆମର କେବେ ଇକୋ 5 ସିଟର ଏସି 2022 ଲାଷ୍ଟ ର ପାଇବେ, କିନ୍ତୁ 7 ସିଟର ରେ କନଭର୍ଟେଡ ହେଇଯାଇଛି। ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି 4,90,000, ତାପରେ ବି ନେଗୋସିଏସନ ହବ ନାଇଁ କି? ମାନେ 4,90,000 ଟଙ୍କାରେ ଭାଇ ଆପଣ ମାନେ ନେଇକି ଯିବେ 7 ସିଟର ନା 9 ସିଟର? 7 ସିଟର ରେ କନଭର୍ଟେଡ ହେଇଯାଇଛି, 5 ସିଟର ଏସି 7 ସିଟର ରେ କନଭର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କୋଉ ସ୍କୁଲ ରେ ହଉ କିମ୍ବା କୋଉ ଅଫିସ ରେ ହଉ କିମ୍ବା କୋଉ କମ୍ପାନୀ ଲଗେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଆରାମସେ ନେଇକି ଯିବେ ଭାଇ, ଗୋଟେ 5 ସିଟର ଗାଡି ପାଇବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ 7 ସିଟର କନଭର୍ଟେଡ ବାଲା। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ପୁଣି ଦେଖିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଅପସନ ରହିଛି ସେମ୍ 22 ଲାଷ୍ଟ ର ପାଇବେ। ନମ୍ବର ଦେଖୁଥିବେ, ଚଏସ୍ ନମ୍ବର 9334, ବ୍ରହ୍ମପୁର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ପାଇବେ। ଗାଡିର ଆସ୍କିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ରଖିଛୁ 5,35,000, ତାପରେ ବି ନେଗୋସିଏସନ ହବ। ଇଏ ବି ସେଇ 5 ସିଟର ଏସି 7 ସିଟର ରେ କନଭର୍ଟେଡ ହେଇଯାଇଛି ନାଇଁ କି? ମାନେ ଭାଇ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡ ରହୁଛି ନା କି ଭାଇ ଆମକୁ 7 ସିଟର ର ଇକୋ ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ ଏସି ବାଲା, ତ 5 ସିଟର ଗାଡି ତ ପାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ 7 ସିଟର କନଭର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ଭାଇ। ଆକ୍ଟିଭ ତ ମାନେ ଆକ୍ଟିଭରେ କିଛି ଧରିବେନି, ସବୁ ପେପର କରାଇକି ଦିଆ ହବ। ତାପରେ ଦେଖୁଥିବେ ଲଗେଜ କ୍ୟାରିୟର ବି ଲାଗିକି ପୁରା ରେଡି ହେଇକି ଅଛି ଗାଡି, ଲଗେଜ କ୍ୟାରିୟର ବି ଲାଗି ଯାଇଛି ନାଇଁ କି? ଯଦି ଏଇ ଜିନିଷ ବି ଦରକାର ଥିଲା, ତ ଆରାମସେ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇଯାଇଛି ଭାଇ। ତାପରେ ପୁଣି ଦେଖିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଜବରଦସ୍ତ ନମ୍ବର ସହିତ ଜବରଦସ୍ତ କଲର ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ଗ୍ରେ କଲର ସହିତ ଇକୋ ଭାଇ। ଆଜି ପୁରା ମାନେ ଯୋଉ ବି ଗାଡି ଅଛି ପୁରା ଭରପୁର କଲେକ୍ସନ, ସବୁ ଯାହା ବି କଲେକ୍ସନ ଅଛି ଆମ ପାଖରେ 2-3ଟା କଲେକ୍ସନ ଅଛି। ଆପଣ ଅପସନ ୱାଇଜ ନେଇପାରିବେ, ଡିଜେଲ, ପେଟ୍ରୋଲ, 5 ସିଟର 7 ସିଟର ସବୁ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର 19 ଲାଷ୍ଟ ର ପାଇବେ, ଫାଷ୍ଟ ଓନର ଗାଡି ପାଇବେ। ରନିଂ କଥା କହିଲେ 45-50,000 ଭିତରେ ରନିଂ କରିଛି। ଗାଡିର ଆସ୍କିଂ ପ୍ରାଇସ୍ 4,20,000 ଅଛି, ତାପରେ ବି ଭଲ ନେଗୋସିଏସନ କରାଇକି ଦିଆହବ ନାଇଁ କି? ମାନେ 4,20,000 4,20,000 କି ଅଣ୍ଡର 4 ରେ ଦବାନି? ଅଣ୍ଡର 4 ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ଅଣ୍ଡର 4 ତ ହବନି, ତଥାପି ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, କାରଣ ମୁଁ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଲରେଡି କାଟିକି କହୁଛି, ଅଳ୍ପ କିଛିଟା ନେଗୋସିଏସନ କରାଇକି ଦିଆହବ। ଆଉ ଆପଣ ଗାଡି ଆମର କଣ୍ଡିସନ ୱାଇଜ ମ୍ୟାଚ କରନ୍ତୁ ଅଦର ଶୋରୁମ ସହିତ, ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିପାରିବେ କଣ୍ଡିସନ କେମିତି କଣ ରହୁଛି, ପେପର ୱାର୍କ କେତେ ଦିନ ଭିତରେ କରିକି ଦଉଛି। ଆପଣ ଯଦି କ୍ୟାଶ ରେ ଗାଡି ଆମଠୁ ନଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ବସିବେ, ମୁଁ ଓନରସିପ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଦେବି। ସିଓର ହବ ତ? ବସିବେ, ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଦେବି। ମାନେ ଭାଇ ଏଇ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ଯୋଉଟା ଆପଣ ପେପର ପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ଟେନସନ ରେ ଗାଡିର କଣ୍ଡିସନ କୁ ନେଇକି, ତ ଆପଣ ଯୋଉ ଗାଡି ମାନେ ଯୋଉଟାକୁ ଟେନସନ ନିଅନ୍ତି ସେଇଟା ଆପଣ ଇଜିଲି ଏଇଟା ମାନେ ପାଇଯିବେ। ଆପଣ ପ୍ରିୟଙ୍କା ମୋଟର ଆସିବେ ମାନେ ପେପର ଆଉ ଗାଡି କଣ୍ଡିସନ ଦିଟା ଯାକ ବେଷ୍ଟ ପାଇବେ, ଆଉ ଯାହା ପାଆନ୍ତୁ ନ ପାଆନ୍ତୁ ନାଇଁ କି? ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ପୁଣି ଦେଖିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଡି ଭାଇ ଆମ ପାଖରେ ରହିଛି 9 ସିଟର ବୋଲେରୋ। 9 ସିଟର ତ ଜାଣିଥିବେ ଏବେ ଡିମାଣ୍ଡ କୋଉ ରେଟ ରେ ଚାଲିଛି। ଏଇଟା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 2017 ର ପାଇବେ, ଫାଷ୍ଟ ଓନର ଗାଡି ରହିବ, 4ଟା ଯାକ ଟାୟାର ନୂଆ ପାଇବେ, ସିଟ୍ କଭର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ କିଛି ରେଡି କଣ୍ଡିସନ ରେ ଅଛି। କ୍ରୋମ ଆଇଟମ ଆଗ ଗାଡି ସବୁ ଲାଗିକି ଅଛି। ଗାଡିର ଆସ୍କିଂ ପ୍ରାଇସ୍ 7,80,000, ତାପରେ ବି ଭଲ ନେଗୋସିଏସନ କରାଇକି ଦିଆହବ। ଭଲ ନେଗୋସିଏସନ ସହିତ ଭାଇ ଗାଡିର କଣ୍ଡିସନ ଗୁଡା ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ କୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ଗାଡି ଖାଲି ମେଣ୍ଟେନ ହେଇକି ଗାଡି ଆସୁଛି ଆମ ପାଖରେ ଥୁଆ ହଉଛି, କାମ ମାନେ ଗ୍ୟାରେଜ ଯାଉନି। ଆପଣ ମାନେ ଆସିବେ ଦେଖିବେ, ଭାଇ ଏଇଟା ଅଛି ସେଇଟା ଅଛି, ଛୋଟ ମୋଟ କାମ କରିକି ଦଉଛୁ। ଗାଡି ଯେମିତି ଆସୁଛି ସେମିତି ଥୁଆ ହଉଛି, ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ କୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ଗାଡି ଲିଫ୍ଟିଂ ହଉଛି ନାଇଁ କି? ତ ପ୍ରାଇସିଂ ଟା ଭାଇ କେତେ ଦବା? ପ୍ରାଇସ୍ 7,80,000 ଅଛି, ତାପରେ ବି ନେଗୋସିଏସନ କରା ହେଇଯିବ ନାଇଁ କି? ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଇ ଯେମିତି କହିଦେଲା ଅପସନ ଆଭେଲେବୁଲ ରହିବ, ପୁଣି ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଯାଇଛି, ତ ଭାଇ ଏଇଟା ସେଇ 17 ର ପାଇବେ, ଫାଷ୍ଟ ଓନର ଗାଡି, 4ଟା ଯାକ ଟାୟାର ଦେଖନ୍ତୁ, କ୍ରୋମ ଆଇଟମ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କିଛି ଲାଗିକି ରେଡି କଣ୍ଡିସନ ରେ ଅଛି। 7,35,000 ଟଙ୍କା ଗାଡିର ଆସ୍କିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି, ତାପରେ ବି ନେଗୋସିଏସନ କରାଇକି ଦିଆହବ। ହେଇଯିବ ନାଇଁ କି? ମାନେ 7,35,000 ଟଙ୍କା ରଖା ହେଇଛି। ଇଏ ତ ନେଗୋସିଏସନ ହେଲେ ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରାଇସିଂ ସହିତ ଆପଣ ମାନେ ନେଇକି ଯାଇପାରିବେ। ତାପରେ ଭାଇ ଦେଖିବା ଭାଇ ଯଦି ଡାଉନ ପେମେଣ୍ଟ କହିବା କେତେ ଲାଗିବ? ଡାଉନ ପେମେଣ୍ଟ ଆପଣ ଦିଅନ୍ତୁ ସେଇ 2.5-3 ପାଖାପାଖି ଲାଗିବ। 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ ଡାଉନ ପେମେଣ୍ଟ, ଆମେ କରେଇଦବା, ଆରାମସେ ହେଇଯିବ ନା? ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଯଦି 9 ସିଟର ବୋଲେରୋ ଦେଖିଲେ, ତାପରେ ଟିକେ ପ୍ରିମିୟମ ବାଲା ଗାଡି ଦେଖିବା। ପ୍ରିମିୟମ ଗାଡି ଦେଖନ୍ତୁ 2-2ଟି ଅଛି, ସବୁ ଗାଡି କହିଛି 2-2ଟି ଅଛି ଆମ ପାଖରେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଡି A6 ପ୍ଲସ 2015 ର ରହିବ, ଫାଷ୍ଟ ଓନର ଗାଡି ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ଚଏସେବୁଲ ହିସାବରେ ଯାହା ନମ୍ବର କହିବେ ସେଇଆ କରାଇକି ଦିଆହବ। ଗୋଟେ ଟାୟାର ଖରାପ ଅଛି, ଟାୟାର ପକାଇକି ଦିଆହବ। ଗାଡିର ଆସ୍କିଂ ପ୍ରାଇସ୍ 14,50,000, ତାପରେ ବି ନେଗୋସିଏସନ କରାଇକି ଦିଆହବ ନାଇଁ କି? ମାନେ ଭାଇ 14,50,000, ମାନେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ ପ୍ରିମିୟମ ଗାଡି ଦେଖିବେ ଭାଇ, କିନ୍ତୁ ହୋଣ୍ଡା ସିଟି ଭର୍ନା ପ୍ରାଇସ ରେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଗୋଟେ ମାନେ ଆପଣ ପ୍ରିମିୟମ ସେଗମେଣ୍ଟ ଅଡି ଭଳିଆ ଗାଡି। ଫାଇନାନ୍ସ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ହେଇଯିବ ନା? ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗାଡି ଭାଇ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ କରିବାକୁ ଦରକାର ଥିଲା, ତାକୁ ବି ଦବା। ଏଇଟା କେବେ ରହିଛି ଭାଇ? ରହିଛି K10 2014 ଲାଷ୍ଟ ର ପାଇବେ। ରନିଂ କଥା କହିଲେ 50,000-55,000 ଭିତରେ ରନିଂ ଅଛି। ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ ଟଚ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ମ୍ୟୁଜିକ ସିଷ୍ଟମ, ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା ସବୁ କିଛି ଲାଗିକି ପୁରା ରେଡି କଣ୍ଡିସନ ଅଛି। ଗାଡି ବି ପୁରା ମେଣ୍ଟେନ ହେଇକି ଅଛି। ଆମ ଠାରୁ ସେ ଗୋଟେ ଭେନୁ ନେଇଥିଲେ, ଏଇଟାକୁ ଦେଇକି ଯାଇଥିଲେ। ଗାଡି ପୁରା ବଢିଆ କଣ୍ଡିସନ ଅଛି। 2,882 ଚଏସ୍ ନମ୍ବର ସହିତ ପାଇବେ। ଗାଡିର ଆସ୍କିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ରଖିଛୁ
ना फिक्स कर दवा पूरा फाइनल करनो 1,90,000 दियन दे दवा पूरा फाइनल श्योर तो पूरा फाइनल 1,90,000 तापर आउ किछि करि होबो नहीं कि माने भाई 1,90,000 टार आपण माने नै कि जिबे K10 जोडे जबरदस्त कंडीशन रो 1000 सीसी वाला गाड़ी आ जदी कहे भाई फाइनेंस हो कोन फाइनेंस आराम से हिजो 50,000 टका डाउन पेमेंट धरिक आसंतु वर्षे रु 1.5 वर्ष पे फाइनेंस कर दवा ना कि माने 50,000 टका रे भी आपण चाहिले ओडी नंबर गाड़ी बाइक प्राइस रे खंडे नै कि जिबे तापरे पुणे हम ता बड़ भाई बाखु जे हम बाखर होची स्विफ्ट रही वर्तमान हेबे माने वाशिंग रे माने एबे जस्ट गाड़ी आसी पहुंची छि वाशिंग रे लागी पॉलिश आगे तो केबे का रही भाई 2017 लास्ट रे पाइबे फर्स्ट ओनर गाड़ी पाइबे रनिंग कथा कहले 50 रु 60,000 भितर रनिंग करिछि गाडीर आस्किंग प्राइस पूरा 3,69,000 अछि तापर अल्प किछरे नेगोशिएशन कराई दिया नै कि माने भाई देखंतु माने आपण माने पई गाड़ी आसी कि जो पॉलिश करिकि रेडी कराउ जे आपण नेला आडो को गाड़ी आपण जो फील हबनी कि भाई हम गोटे सेकंड एबे पॉलिश करछु पुनी आपण जतबेले नेबे सेतबेले हम आउ थरे पॉलिश करि दउ माने गोटे गाड़ी दुई थर पॉलिश करि दिया नै कि माने पूरा त नेला आडो खाली चक ठीक अछि तापरे पुनी देखिबा हम आउ गोटे गाड़ी हम पाखे रहि जाउछि इयन एडा भाई केबे का अछि एडा छोटो गाड़ी रहइबो 2019 18 रो पाइबे फर्स्ट ओनर गाड़ी आ नंबर भाई देखंतु पूरा चॉइसेबल रहइबो नंबर फर्स्ट ओनर गाड़ी पाइबे रनिंग कथा कहले 24,000 किलोमीटर रनिंग करिछि चारटा जाको टायर देखंतु अन्यू स्टेपिंग सकर पाइबे तापरे गाड़ी रो आस्किंग प्राइस रखिछु 2,85,000 तापरे भी नेगोशिएशन कराई हबो माने रखा तो हेइते डाउन पेमेंट केते से 40,000 में दियो तमो पई 40,000 40 हबो तो खाली प्रोफाइल भलो थिया प्रोफाइल भलो थाउ माने ठीक ठाक स्टैंडर्ड थिया दरकार तो 40,000 टका भी देबे आराम से गोटे इयन गाड़ी नै कि जिबे तापरे पुणी देखिबा हम आउ गोटे वागनर टे देखिया आगे केबे गाबा वागनर पाइबे 2017 रो पाइबे फर्स्ट ओनर गाड़ी चारटा जाको टायर देखंतु नुवा कंडीशन में पाइबे गाड़ी रो कोडी काम नै माने पूरा अपडेट हेकी गाड़ी छुआ हिची गाड़ी रो आस्किंग प्राइस 3,35,000 तापर भी नेगोशिएशन कराई दिया नेगोशिएशन हिजो नै कि आ जदी कहबा डाउन प्राइस हे 50 60 60 70 60 गोटे वागनर नै आउ दुई तीनटी देखिबा सबुतिर तो ऑप्शन आ नै कि पुणी कोन एटा देखिया इटियोस रो पाइबे 2015 ना 16 रो गाड़ी पाइबे 16 आज्ञा फर्स्ट ओनर गाड़ी पाइबे रनिंग कथा कहले आज्ञा रनिंग जदी हमें कहबा पाखा पाखी अप्रोक्स केते रहियो भाई 55,000 घंटा रनिंग करिछि डीजल इंजन रे गाड़ी पाइबे माइलेज 25-26 पाइबे गाड़ी रो आस्किंग प्राइस रखिछु 3,80,000 तापर भी नेगोशिएशन कराई दिया 3,80,000 माने जदी भाई आपण माने चाहुथिले कि भाई डीजल ना बेटर डीजल अछि जदी आपण माने चाहुथिले कि भाई हमकु गोटे माने डिजायर सेगमेंट रो गाड़ी दरकार अछि माइलेज दोथिया गाड़ी दरकार अछि किंतु प्राइसिंग रे कम तो सेही भले गाड़ी हम पाखरे अवेलेबल है जे फाइनेंस हे जतो एटा टोयोटा वाली कंपनी रही टोयोटा वाली कंपनी नै कि फाइनेंस हबो तो फाइनेंस इजी हे जो सेही आपण 80,000 टका डाउन पेमेंट 80,000 टका नै कि 80,000 टका देबे रेस्ट अमाउंट फाइनेंस करिए तापरे पुणी देखिया भाई जेमति कहिदिले ऑप्शन देखिया माने सबु गाड़ी रो तो हम पाखरे पुणी आ गोटे ऑडी एटा केबे का ऑडी A6 प्लस सेम 2015 रो रहइबो सेम प्राइस 14,50,000 तापर भी नेगोशिएशन कराई दिया तापर भी नेगोशिएशन हबो तापर भी नेगोशिएशन हबो भलो प्राइसिंग करिकि आपण माने गोटे गाड़ी नै कि जिबे तापर भाई जेमति कहले कि ना ऑप्शंस अवेलेबल तो ऑप्शन रे हमें पुणी दबा आपण मानको आ गोटे सिल्वर कलर रे वागनर दबा केबे का रहिछि भाई एडा बजट कम रहइबो आपनकर 2013 रो रहइबो फर्स्ट ओनर गाड़ी ओडी नंबर रे गाड़ी पाइबे गाड़ी आस्किंग प्राइस रखिछु केते रखियो भाई ओडी कहलो आस्किंग 13 केते 270 थिबो ना 270 2,20,000 टका आस्किंग अछि आपण माने आसंतु अंडर 2 लाख भीतर मोई गाड़ी करेकी दे अंडर 2 लाख रे 2 लाख पुनी रनिंग करछि 49,000 किलोमीटर जेन्युइन विथ सर्विस हिस्ट्री भी आपण माने पाइजिबे नै कि माने अंडर 2 लाख रे भी गोटे वागनर नबा को चाहुंतले से भी पुनी ओडी नंबर वाला तो आराम से नहीं कि जीवे भाई प्रियंका मोटर्स अवेलेबल हो जाइए तापरे पुणी टिके ता ऊपर मॉडल को जीवा ऊपर मॉडल जीवा केबेगा 2022 रो पुराना मॉडल देखले नुवा मॉडल देखंतु न्यू फेसलिफ्ट रे पाइबे फर्स्ट ओनर गाड़ी 2022 रो रनिंग आपनकर 47,000 किलोमीटर करिछि फर्स्ट ओनर गाड़ी पाइबे गाड़ी रो आस्किंग प्राइस रखिछु 4,85,000 तापरे भी नेगोशिएशन कराई के दिया नै कि 4,85,000 आगे ठीक अछि तापरे पुणी देखिबा आउ गोटे आम पाखे रहि अछि भाई आमेज जदी आपण माने खोजुथिले कि भाई व्हाइट कलर रे गोटे आमेज दरकार पुणी माइलेज टिके दरकार माइलेज दरकार डीजल केबे गावा 2021 लास्ट रो पाइबे आमेज रो V मॉडल आपण फीचर रे सब किछि जिंसो पाइबे ऑटो फोल्ड मिरर ठर आरंभ करी स्टीयरिंग माउंटिंग कंट्रोल
ଟଚ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ମ୍ୟୁଜିକ ସିଷ୍ଟମ ସବୁ ଜିନିଷ ପାଇବେ। ହଁ ଗାଡିର ଆସ୍କିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ରଖିଛୁ ମାତ୍ର 6,80,000। ହଁ ତାପରେ ବି ବଢିଆ ନେଗୋସିଏସନ କରାଇକି ଦିଆହବ। କରିକି ଦିଆହବ ନାଇଁ କି? ମାଇଲେଜ 26-27 ରୁ କମ ପାଇବେନି। କମ ପାଇବେ ନା ନା। ମାନେ 6,80,000 ଟଙ୍କାର ଭାଇ ଗୋଟେ ଡିଜେଲ ବାଲା ଆମେଜ ନେଇକି ଯିବେ। ଡିଜେଲ ଗାଡି ଭାଇ ଲାଇନ ଲାଗିଲା ଡିଜେଲ ଗାଡି ସବୁ ଯାକ ଏତିକ ସବୁ ଯାକ ନାଇଁ କି? ମାନେ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଇଲେଜ ର ହାଟ ମାଇଲେଜ ର ହାଟ ଯାହା ହଉ ମାନେ ମାଇଲେଜ ର ହାଟ ଭିତରେ ଭାଇ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଶିଗଲେ। ମାଇଲେଜ ଭାଇ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଗାଡି ଦରକାର ଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ତ ପୁଣି ଦେଖିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଇ ବାଲେନୋ ଦେଖିବା 2016 ର ଡେଲ୍ଟା ମଡେଲ ପାଇବେ। ହଁ ଫାଷ୍ଟ ଓନର ଗାଡି ରନିଂ ଆପଣଙ୍କର 62-63,000 ଭିତରେ କରିଛି। ହଁ ଗାଡିର ଆସ୍କିଂ ପ୍ରାଇସ୍ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରଖା ହେଇଛି। ହଁ ତାପରେ ବି ନେଗୋସିଏସନ କରାଇକି ଦିଆହବ। ମାଇଲେଜ 27 ରୁ ଯଦି କମ ପାଇବେ ଗାଡି ଆଣି ଦେଇ ମତେ ଯିବେ। ଦେଇ ପଳେଇ 27 ମାଇଲେଜ ମୁଁ ନିଜେ ମାପିଛି ବୋଲି ପୁରା କନଫିଡେନ୍ସ ସହକାରେ କହୁଛି। କନଫିଡେଣ୍ଟ ନାଇଁ କି? 27 ମାଇଲେଜ ଭାଇ ଟୋଟାଲି 27 ମାଇଲେଜ ସହିତ ବାଲେନୋ ଗାଡି। ବାଲେନୋ ସେପଟେ ହ୍ୱାଇଟ କଲର ରହିବ। ହ୍ୱାଇଟ କଲର ରେ ନାଇଁ କି? ଆଉ ଯଦି କହେ ଗାଡି ଭଲ ଅଛି ତ ଗାଡି ପୁରା ଅପଡେଟ ଅଛି। ମାତ୍ର 70,000 ଟଙ୍କା ଡାଉନ ପେମେଣ୍ଟ କରିକି ଆସନ୍ତୁ ଗାଡି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି। ଗାଡି ଆମର ମାନେ ଇଏ ଅଛି ବୋଲି ଆପଣ କହୁଥିବେ କୁଆଡେ କାଳେ ଖରାପ ଥିବ କିଛି ଆପଣ ସାଥିରେ ମେକାନିକ ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ। ମୁଁ ତ କହିବି ମୋ ଗାଡି ଭଲ ଆପଣ ମାନେ ମେକାନିକ ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ। ମେକାନିକ ଯଦି କହିବ ଖରାପ ମୁଁ ଗାଡି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି ନାହିଁ। ଦେବେନି। ଆଉ ଗାଡି ପୁରା ଫୁଲି ଚେକ୍ କରିକି ଆମେ ଗାଡି ଆଣୁଛୁ। ଏମିତି ସେମିତି ଗାଡି ଉଠଉନୁ ଭାଇ ଏଠି କମ ରେ ମିଳୁଛି ନାହିଁ। ଆମର ଗାଡି ଆମେ ପ୍ରପରଲି ଚେକ୍ କରିବୁ। ଗାଡି ଠିକ ଅଛି ଆମେ ଉଠେଇବୁ। ନହେଲେ ଯେତେ କମ ପଇସାରେ ମିଳିଲେ ବି ଆମର ଉଠେଇବା ଛାଡିବା ନାଇଁ କି? ତାପରେ ପୁଣି ଦେଖିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଇ କମ ପଇସାରେ ଗାଡି ଦବା ଟାଟାର ଜେଷ୍ଟ ସେ ବି ପୁଣି ଡିଜେଲ ରେ ଦବା। 2019 ଲାଷ୍ଟ ର ପାଇବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ୱାଗନର ପ୍ରାଇସ ରେ ଦେବି। 16-17 ର ୱାଗନର ଯେତିକି ବିକୁଛନ୍ତି 19 ର ଟାଟା ଜେଷ୍ଟ ସେତିକି ଦେବି। ପ୍ରାଇଭେଟ ନମ୍ବର ଅଛି ଆପଣ କମର୍ସିଆଲ ଚାହିଁଲେ କମର୍ସିଆଲ ନେଇପାରିବେ। ଯାହାବି ଆପଣ ଡୁଆଲ ପ୍ରପୋଜାଲ ୟୁଜ କରିପାରିବେ ଗାଡି। ମାଇଲେଜ 25 ଖଣ୍ଡେ ଦେଖେଇଦବ। ଗାଡିର ଆସ୍କିଂ ପ୍ରାଇସ ରଖିଛୁ 4,20,000 ତାପରେ ବି ନେଗୋସିଏସନ କରାଇ ଦିଅ ହବ ନାଇଁ କି? ମାନେ 4,20,000 ଟଙ୍କା ଆପଣ ମାନେ ପାଇଯିବେ ଭାଇ ଟାଟାର ଜେଷ୍ଟ। ସେ ଡାଉନ ପେମେଣ୍ଟ ଭାଇ କେତେ ଲକ୍ଷ? ଡାଉନ ପେମେଣ୍ଟ 80,000 ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ ଭାଇ। 80,000 ଟଙ୍କାର ଗାଡି ନେବେ ଇନକମ କରିବେ ମାଇଲେଜ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ତାପରେ ପୁଣି ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଡିଜାयर ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଜବରଦସ୍ତ ନମ୍ବର ଡିଜାयर ଡିଜେଲ ମଡେଲ ପାଇବେ। ମାଇଲେଜ 25 ବାଗିଆ ପାଇବେ। 16 ଲାଷ୍ଟ ର ଗାଡି ପାଇଯିବେ। ଗାଡିର ଆସ୍କିଂ ପ୍ରାଇସ ରଖିଛୁ 4,30,000 ତାପରେ ବି ଭଲ ନେଗୋସିଏସନ କରାଇ ଦିଆହବ ନାଇଁ କି? ମାନେ 4,30,000 ରଖା ହେଇଛି ତା ବାଦେ ନେଗୋସିଏସନ ହବ। ଆଉ ଯଦି କହିବା ଗାଡି ତ ଇଣ୍ଟେରିୟର ଠୁ ନେଇକି ଭାଇ ଏକ୍ସଟେରିୟର ପୁରା ଓରିଜିନାଲ ହିଁ ମେଣ୍ଟେନ ହେଇକି ରହିଛି। ସବୁ ଗାଡି ଯେମିତି ଅଛି ଏ ଗାଡି ମଧ୍ୟ। ତାପରେ ନମ୍ବର ଦେଖିବେ ଭାଇ 13-12 ନମ୍ବର ସହିତ ବ୍ରହ୍ମପୁର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ରେ ରହିଛି। ଆଉ ଯଦି କହିବା ଡାଉନ ପେମେଣ୍ଟ ସେଇ 70-80 ଲକ୍ଷ ଆରାମସେ ଦିଅନ୍ତୁ। 70,000 ଖଣ୍ଡେ କରିଦବା ନାଇଁ କି? ତାପରେ ଯଦି ଖୋଜୁଥିଲେ ଭାଇ ଗୋଟେ WRV ଖୋଜୁଥିଲେ ସନରୁଫ ଗାଡି କମ ପଇସାରେ WRV ସନରୁଫ ଡିଜେଲ ମାଇଲେଜ ଆପଣ 22-23 ନାଇଁ କି? ହେଲେ ଫାଷ୍ଟ ଓନର ଗାଡି ପାଇବେ। 2019 ର ଡିଜେଲ ଭେରିଏଣ୍ଟ ପାଇବେ। ଗାଡିର ଆସ୍କିଂ ପ୍ରାଇସ ରଖିଛୁ 6,80,000 ତାପରେ ବି ବଢିଆ ନେଗୋସିଏସନ କରାଇକି ଦିଆହବ। ଭଲ ନେଗୋସିଏସନ କରାଇବି। ଟିକେ ଡିଜେଲ ଅଛି ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକେ ପ୍ରାଇସ ଅଧିକା ରହୁଛି ଏ ଗାଡି ସବୁର। ପେଟ୍ରୋଲ ଗାଡି କମ ରେଟ ରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା 19 ର ପାଇବେ 6,80,000 ମୁଁ 22 ର ଦେବି 6,80,000 କଣ ପାଇଁ ନା ଡିଜେଲ ପାଇଁ ଟିକେ ମାନେ ଆପଣ ଯଦି ନୂଆ ବି ଯାଉଛନ୍ତି 2 ଲକ୍ଷ 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆପଣ ସୋରୁମ ରେ ବି ଉଞ୍ଚା ପାଉଛନ୍ତି। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ରେଟ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମାର୍କେଟ ଠାରୁ କମ ପ୍ରାଇସ ଅଛି। ମାନେ ମାର୍କେଟ ଠୁ କମ ପ୍ରାଇସ ସହିତ ଆପଣ ମାନେ ନେଇକି ଯାଇପାରିବେ ଭାଇ। WRV ଡିଜେଲ ସନରୁଫ ପାଇବେ। ତାପରେ ଯଦି କମ ପଇସା ଦରକାର ଥିଲା କୁଇଡ ହେଲେ ଗୋଟେ ଦବା। କୁଇଡ ଅଟୋମେଟିକ କ୍ଲାଇମ୍ବର ମଡେଲ ରହିବ। 1000 cc ରେ ପାଇବେ। 1.0 ଅପସନାଲ ମଡେଲ। ଫାଷ୍ଟ ଓନର ଗାଡି ପାଇବେ। ରନିଂ କଥା କହିଲେ 42-43 ଭିତରେ ରନିଂ କରିଛି। ଆସ୍କିଂ ରଖିଛୁ ଏଇଟାର ଆମେ 3,80,000 ତାପରେ ବି ନେଗୋସିଏସନ କରାଇକି ଦିଆହବ ନାଇଁ କି? ମାନେ 3,80,000 ଟଙ୍କାରେ ରଖା ତ ହେଇଛି ସେଇ 80,000 ଡାଉନ ପେମେଣ୍ଟ ଆଉ। ତାପରେ ପୁଣି କଣ ହୋଣ୍ଡା ସିଟି ହୋଣ୍ଡା ସିଟି ପେଟ୍ରୋଲ ସନରୁଫ ରହିବ। 2019 ଲାଷ୍ଟ ର ପାଇବେ। ଫାଷ୍ଟ ଓନର ଗାଡି ଅଛି। ଗାଡିର ଆସ୍କିଂ ପ୍ରାଇସ ରଖିଛୁ 8,50,000 ତାପରେ ବି ନେଗୋସିଏସନ କରାଇକି ଦିଆହବ। ହବ ନାଇଁ କି? ମାନେ ଭାଇ ଆପଣ ମାନେ ନେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ହୋଣ୍ଡା ସିଟି ସନରୁଫ ଯୋଉଟା କି ମାନେ ମୋଷ୍ଟ ଡିମାଣ୍ଡ ଖୋଜୁଥିଲେ। ସନରୁଫ ପାଇଲେ। इंटेरियर भी देखिले भाई जबरदस्त पुणी एक्सटीरियर देखुछन व्हाइट कलर सहित मेंटेन वाला आ जदी कहबा डाउन पेमेंट सही लक्ष रु 1.5 लाख डाउन पेमेंट 1.5 लाख 1,80,000 गण देले 1,80,000 खाई देले हिजो नै कि तापर माने सनरूफ गाड़ी हला आज पूरा माळ लगेलो कि सनरूफ गाड़ी माळ कोन पुणी आदर डब्ल्यूआर भी रखिलोनी डब्ल्यूआर भी पेट्रोल 2022 रो पाइबे 21 लास्ट रो गाड़ी रो आस्किंग प्राइस रखिछ 6,80,000 तापर भी नेगोशिएशन कराई दिया एले डीजल टॉप मॉडल रहइबो पुश स्टार्ट बटन सनरूफ माने सब फीचर आपण आफ्टर मार्केट रे नै गोटे जिंस लगेयार नै सब किछि कंपनी रु लागि के कंपनी नै कि सब भाई कंपनी रु लागि गिरी आइछि ना ठीक अछि आ जदी कहबा माने डाउन पेमेंट से लाख 1.5 लाख डाउन पेमेंट लाख 30 कोन देलो करे दो हे जो नै कि तापर कोन गोड i10 दबा आपण इयन देखितले इयन तर के ऊपर को जीवा i10 1200 सीसी रे गाड़ी पाइबे आपनकर फास्ट ओनर गाड़ी 2000
16 ପାଇବେ। ନମ୍ବର ଦେଖୁଥିବେ 1,00,000 ନମ୍ବର ଖାଲି ଆପଣ 444 ପୂର୍ବ ଭିଡିଓରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଗାଡି ଦେଖିଥିଲେ 446 ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା 445 ପାଇବେ। ହଁ 2016 ହଁ ଗାଡିର ଆସ୍କିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ରଖିଛୁ 2,90,000। ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ବି ନେଗୋସିଏସନ ହବ। ମାତ୍ର 40,000 ଟଙ୍କା ଡାଉନ ପେମେଣ୍ଟ ଧରିକି ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଇଦବା ନାଇଁ କି ମାନେ ଟଚ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ମ୍ୟୁଜିକ ସିଷ୍ଟମ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା ସବୁ ଲାଗିଛି ଆଜ୍ଞା ମାନେ 40,000 ଡାଉନ ପେମେଣ୍ଟ ଆଣିବେ ଗୋଟେ ଭାଇ ଆପଣ ମାନେ ନେଇକି ଯାଇପାରିବେ ଜବରଦସ୍ତ କଣ୍ଡିସନ i10 ଯଦି ସେଇ ପ୍ରାଇସିଂ ସେଇ ବଜେଟ ରେ ଯଦି କମ୍ଫର୍ଟ ଦରକାର ଅଛି ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା ଭଳିଆ ଗାଡି ଦରକାର ଅଛି ଆମେ ଦବା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅଲ୍ଟୋ ଦବା କେବେକା ଅଲ୍ଟୋ ରହିବ 2015 ର ରହିବ। ହଁ ଫାଷ୍ଟ ଓନର ଗାଡି ରନିଂ ଆପଣଙ୍କର 42-43,000 ଭିତରେ ରନିଂ କରିଛି। ଆଜ୍ଞା ଫିଚର ରେ ଆପଣ ସବୁ କିଛି ଜିନିଷ ଲୋଡେड ପାଇବେ ଯେହେତୁ BXI ମଡେଲ ରହୁଛି। ହଁ ଗାଡିର ଆସ୍କିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ଏଇଟାରେ ଆମେ ରଖିଛୁ 2,30,000 ତାପରେ ବି ନେଗୋସିଏସନ କରାଇ ଦିଆହବ। ହବ 2,30,000 ରଖାହେଇଛି ସେ ଡାଉନ ପେମେଣ୍ଟ ସେଇ 30-40 ଆଉ ଡାଉନ ପେମେଣ୍ଟ 30-40 ଯାହା ଦେଲେ ହବ ନାଇଁ କି ମାନେ 30-40,000 ଟଙ୍କା ଅଛି ଗାଡି ନବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଭାଇ ପ୍ରିୟଙ୍କା ମୋଟର ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆଭେଲେବୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ତ ପୁଣି ଦେଖିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଅଲ୍ଟୋ ଦେଖିବା 2020 ର ପାଇବେ 21 ଲାଷ୍ଟ ର ଫାଷ୍ଟ ଓନର ଗାଡି ପାଇବେ। ଫିଚର ରେ ଆପଣ ସବୁ କିଛି ଜିନିଷ ଲୋଡେड ପାଇବେ। BXI ମଡେଲ ଗାଡି ଅଛି। ଗାଡିର ଆସ୍କିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ରଖିଛୁ ମାତ୍ର 3,50,000 ତାପରେ ବି ନେଗୋସିଏସନ କରାଇକି ଦିଆହବ ନାଇଁ ଯାଉଛି ଯୋଉଟା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ମୋଷ୍ଟ ଡିମାଣ୍ଡ ମାନେ ଯେତିକି ଭାଇ ଆଜି ପ୍ରିୟଙ୍କା ମୋଟର ଗାଡି ହେଇଗଲା ସବୁ ଡିମାଣ୍ଡ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆଜି ତ ଆମେ ଦେଖିବା ଭାଇ ଆମ ପାଖରେ ରହିଯାଉଛି ମାନେ ବ୍ଲାକ କଲର ରେ ମାନେ ସ୍କର୍ପିଓ ରହିଛି ଯୋଉଟା ମୋଷ୍ଟ ଡିମାଣ୍ଡେବଲ କେବେକା ଭାଇ S11 2021 ର ସେ ପୁଣି ବ୍ଲାକ କଲର ଆପଣ ମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ମାର୍କେଟ ରେ କୋଉ ଆଜ୍ଞା ଡିମାଣ୍ଡ ପୁରା ହଲଚଲ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ମାନେ ଏପଟୁ ସେପଟ ବୁଲି ଆସିବେ କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ପିସ୍ ଆମେ ପାଇଛୁ ଆଣିଛୁ 2021 ର ପାଇବେ ଫାଷ୍ଟ ଓନର ଗାଡି ରନିଂ ଆପଣଙ୍କର 54 ରୁ 55,000 ଜେନୁଇନ ଅଛି ୱିଥ କମ୍ପାନୀ ହିଷ୍ଟ୍ରି ସହିତ ପାଇବେ। ଚାରିଟା ଯାକ ଟାୟାର ନୂଆ ପାଇବେ ସବୁ କିଛି ଜିନିଷ ରେଡି ପାଇବେ। 13,80,000 ଟଙ୍କା ଗାଡିର ଆସ୍କିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି ତାପରେ ବି ନେଗୋସିଏସନ ହବ। ମାତ୍ର 2 ରୁ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଡାଉନ ପେମେଣ୍ଟ ଧରିକି ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ନେଇକି ଯିବେ ନାଇଁ କି ମାନେ ଭାଇ 2 ରୁ 3 ଲକ୍ଷ ଆଣିବେ ସ୍କର୍ପିଓ S11 ବ୍ଲାକ କଲର ବ୍ଲାକ ପାନ୍ଥର ତ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ଆଉ ମାନେ କଳା ଘୋଡା ଖଣ୍ଡେ ଭାଇ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନବା ପାଇବେ ଆପଣ ଖାଲି ରୋଡ ରେ ଯିବେ ମାନେ 5 ଲୋକ ଅନେଇ ସେଇ ଭଳିଆ ଗାଡି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଭେଲେବୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ଡାଉନ ପେମେଣ୍ଟ ସେଇ 2,00,000 ଆଣିବେ ନେଇକି ଯିବେ ଠିକ ଅଛି। ତ ଆଜି ଦେଖିଲେ ତ ସବୁ ଭେରାଇଟିର କଲେକ୍ସନ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ସବୁ ପ୍ରାଇସିଂ ରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ 30,000 ଅଛି ଗାଡି ନେଇପାରିବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ 10 ଲକ୍ଷ ଗାଡି ଅଛି ବଜେଟ ଅଛି ସେ ମଧ୍ୟ ଗାଡି ନେଇପାରିବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମାନେ 15 ଲକ୍ଷ ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗାଡି ଆଭେଲେବୁଲ ହେଇଛି। ତ ସବୁ ଭେରାଇଟି ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଗାଡି ଆଭେଲେବୁଲ ଅଛି ସମସ୍ତେ ଭିଜିଟ କରନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରିୟଙ୍କା ମୋଟର୍ସକୁ ଯଦି ଭିଜିଟ ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଭାଇ କହିଛନ୍ତି କେମିତି କଣ ପହଞ୍ଚିବ ନହେଲେ ତ ନମ୍ବର ଫ୍ଲାସ ହଉଛି ଆଉ ଠିକ ଅଛି। ତ ରହିଲୁ ଭାଇ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଧନ୍ୟବାଦ।